आज वीडियो है गोटे जबरदस्त वीडियो वीडियोटा को तुम भाभी पार रोस्ट हिसाब से गोटे ओडिया पुओ जिते रागे ता माटी माँ उपर को जिते कथा उठे से किसी भी करें है आम सांगर नागनी ना आम तुम काटिदवा बुझिपार। तो ये माने वीडियोटा स्टार्ट करने पूर्व है कि मोटे समस्त को कहवा को माने चाहे जे चलती किस तो माने इंडिया सांगर ये सब माने चलती किस मोदी सरकार तो खाली देखुं किसी तो करूना सी तो खाली देखा नहीं अच्छा ना सी गेट किस करेंगे एगुड़ा किसी देखा जाऊनी है खाली दरकार जे मुझे विदेश जीमी विदेश बुली आसमी जाटा करमी सेटा करमी बाकी कई देखा आम देश को जड़े धमकई दौर ये कर गुड़ा कई देखा से गुड़ा टी फरक पड़े जदि फरक पड़ था एत बेलू सी एक्शन नहीं सारते आमर इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी आती भी सब नेभीर सैन्य बाहिनी अच्छा जाकि चुदी दे आसते पूरा डायरेक्ट है तो से सब को साइड रख इंडियन आर्मी किस करूनी बर्तमान आम ही किसी करवा जदि आम कि न कहवा ताने किसी भी हम मु कहूँ ओडिया पुओ मु कहूँ ठीक अच्छे जदि तुम मान को गांडीर दम अच्छे तुम मैंने आस आम ओडिशा सांगर नागिकी देख है मु क्या विषय कहूँ तुम ठीक से जानी सारी है क्या मु रागुचु ये वीडियोटा जे स्टार्ट करिया पूर्व माने एत कथा कहनी स्टार्ट करिया पूर्व माने टॉपिक को आसिया पूर्व तुम भल से जानी पारथो मु क्या माने एठी बकीते चाहे क्या मु इंडिकेट करिकी ए सब कथा कहूँ तो बेटर हम ताको नाटा मुझे धरमी देने तुम आउ भल से जान नब तो वीडियोटा को पूरा जाए देख बहुत किसी तुमको इनफॉर्मेटिव जिनस आज मिली मादरचोद तालिबान तुम्हें पांड तुम्हें किस आज टोटाली मूड माने एमती हो जाइए मोर माने मु भाविला बेलू मत एत टेंशन लगुच तुम भाभी पारन है कि जो तुम भाई माने सतर गोटे माने ओडिया होती ना भाई देह तुम ये माने टुंकुरी जीव माने से रूमटा ना पूरा हिट हो है तुम भाव माने गोटे देख ये न्यूज़टा देख माने ओटीवी गोटे झीटा सी तार कहूँ कि आमती ता पापा माँ को खालटार से चोर मैंने मार्च माने किसी माने भाविला बेलू मत केम लगुच जान जाकि से अफगानिस्तान जे तालिबान मैंने जे सब अच्छा एमती रूल ये कर मुहर एका मुति देते इच्छा हो माने मारिक शला गोड़ फोड़ भांगी दी एका बेले शुई देकी मुहर मुति दे इच्छा किस कहमी वीडियोटा माने भाई खराब लगे बाकी देख माने बेले बेले राग लगे भाई है न्यूज को भाई बहुत माने टेंशन लगी जाए मोर ये मेन माने जे कथाटा है मेन उद्देश्य जेटा है जे कौन पाई सी इंडिया को धमक दब हाँ मादरचोद खाई धारी चेकी भीतर हाँ गेही दवा जानू ना तू आई थरे इंडिया सांगर नाग है तो गेही दवा मादरचोद तालिबान तो बांड तो नाटा शुणला बेलू पूरा भी हस लगुच हाँ ताल पिठा रकम लगुच ताल रकम चिरी दवा तो फाड़ी दवा जानू ना मादरचोद हाँ तू साला आम सांगर नागी भाई इंडिया को तू धमक दबू भारत को धमक दबू फुसार तोर केते दम बे तू साला भारत को दम माने धमक दबू हाँ बे तो गांडीर जदि औकात अच्छी तो गांडीर जदि सतर औकात अच्छी तू इंडिया सांगर नागिकी देखा तो ये डायरेक्ट चैलेंज करा तू मादरचोद इंडिया सांगर लागिकी देखा ना तापर देखियो केमती गिहाटा खाई है तो शुण भाई माने जे मन को मैंने वीडियोटा सतर भल लगे से देख नेट छाड़ी पड़ बिकज देखो गोटे टाइम थाए ना समस्त को मैंने बकीते पड़े माने फ्रस्ट्रेटेड नागे है भाई से माने मो मथा बथा गरम हो गला मुझे न्यूज गुड़ा जो शुणुचु माने भाई न्यूज शुणव तुम मथा खराब तुम न्यूज देख माने भाई माने किसी भी कर मादरचोद है माने आम लोक एयरपोर्ट अटके दब तुम कि गेहूँ ना मादरचोद अटके दब हाँ तुम फुसार बांड बहुत दम ना अटके दब छुड़ी हो चला पितरुचु हाँ मेन कथा है सबुठ बेसी राग लगुच तुम जे बांड तुम से अफगानिस्तान लोक गुड़ा सागर एमती कर तुम टे माने तुम देहर माने मनुष्यत्व अच्छी मादरचोद हाँ दी तीन थर भाज बांड कि नागुच तुम्हें
ତମରି ଲୋକ ସେମାନେ ସେଇ ତମ ସେ ତାଲିବାନ ଶଳା ତ କଡ଼ର ଲୋକ ମାନେ ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କହିଥାଉ ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାନେ ତମେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ନାଗୁଛ। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକକୁ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ, ଚାଇନା ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉଛ। ସେ ତାଲିବାନ ମାନେ ଚାଇନା ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କେନେ ସେମାନେ ବାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ମାଗିଆ ଦଳ ହେଲା। ଚାଇନା ତ ପିତୃଚୁତ ତାକୁ ଦିନେ ବକିମି ହେଲା, ତା କଥା ଦିନେ ବୁଝିମି, ତା କଥା ଭଲସେ ବୁଝିମି ମାଧରଚୋଦ କଥା। ଆଉ ଏଇଟା କି ପାକିସ୍ତାନ ତାକୁ ବି ଦିନେ ଭଲସେ ତା ମୁହଁରେ ଦେମି ମାଧରଚୋଦକୁ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଯେ ତାଲିବାନ, ଆଜି ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛୁ ଶୁଣୁ ତୁ ମାଧରଚୋଦ ଯଦି ସତର ଗାଣ୍ଡିର ଦମ ଅଛି, ଯଦି ଏତେ ପଲେଇ ପୁଅ ଆସିକି ଥରେ ନାଗ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କର। ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଧରଚୋଦ ଆମ CM ହେଲା, 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜ କଲାଣି ସେ ଆମର ଏଇଠି, ବୁଝିପାରିଲୁ। ନାଗିକି ଦେଖା ଦେଖିବୁ ଯଦି ନଦେବ ତ ମୋତେ କହିବୁ ହେଲା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ସରକାରମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କିଛି କହୁନି ହେଲା। ସରକାର ତ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନଙ୍କ କଥା କିଛି କୁହାଯିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ୟୁଥ୍ ମାନେ ନାଗିକି ଯଦି ଚାହିଁବା ତମ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇଦେବା ଜାଣିଛ। ଆମ ଦେଶରେ କିସ ନାହିଁ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାଗିବ। ତମକୁ ସେ ଚାଇନା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଉଛୁ, କେଇଠି ତୁମକୁ ଟିକେ ଗୁଳି ବାରୁଦ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ତମେ ସେଇନ ନାଚୁଛ ନା ବେ ନିଜ ଗାଣ୍ଡର ତ ଅକାତ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଳ ତମ ମାନେ ନିଜର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ କିଛି କରିଥାନ୍ତ ବେ ଶଳା। ତୁମେ ସେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କହୁଛ ତାଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଣ କରିଦେବ, ହାବିବ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ, ହିଜାବ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ। ଏଇ ଗେହୁ ମାଦରଚ ତମେ ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧା କରିବ। ଗୋଟେ ଝିଅ ସିଏ ତାର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ତାର ବୁଲିବ, ବଟ୍ ତମେ ଗେହୁନା ମାଦରଚ ତାକୁ ମାନେ ସବୁ କଥାର ଶଳା ରେଷ୍ଟ୍ରିକେଟ୍ କରିବ। ତମେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇଛ ଆଣ୍ଡ ତମେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ ବାଳ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୁଚିବ ଯଦି ଏତେ ତମ ଗାଣ୍ଡି ଫଟୁଛି। ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇଛ କେନେ ଆଣ୍ଡ ତମ ଘର ଖାଇତେ ନାହିଁ ମାଦରଚ। ସୁଧରି ଯାଅ, ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ଶଳା ସୁଧରି ଯାଅ। ମାନେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କିଏ ରାଗି ପୁଅ ପାଇଯିବ ଏକାଳେ ଚୁଦି ଦେବ, ମଥା ଫଥା ଫଟେଇ ଦେବ ମାରିକି, ଜାଣିଛ ନା। ଆମ ମାନେ ଗରଦାରି କିସ ବେ, ଏସବୁ ଚାଲିବନି ବାଳ। ତମେ ଦେଖ ତମେ ବାଳ ତମେ ସେଇ ମିମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲଣି ନା ସବୁ ଗେହୁ ଦଳ, ତମେ ସବୁ ମିମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲଣି ନା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯେ ସବୁ ମାନେ ମିମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଲାଣି, ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତମର ଧର ସିଏ ପଳେଇଲା ହେଲା, ତମେ ପିତୃଚୁତ ତମେ ତାଙ୍କର ସେଠିକାର କିସ କଲେକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛ, ଗେହୁ ହେଇଯାଇଛ ସବୁ। ଗୋଟେ ତମେ ମେଣ୍ଢାକିଆ ଶଳା ଇଂଲିଶର ଶଳା ଦିପଦ କଥା କହିପାରିବ ନା ପିତୃ ଶଳା। ତମେ ଖାଲି ଶଳା ଆସେ ଶଳା ମଦ ପିଇବ, ମାଂସ ଖାଇବ, ଆଉ ଶଳା ତମେ ସେଇ ବନ୍ଧୁକ ଧରିବ। ତମ ଜୀବନ ସାରା ଶଳା ସେଇଗୁଡ଼ା କରୁଥିବ। ଆଉ ଶଳା ତମ ଗାଣ୍ଡର କେତେ ଗୁହ ଶଳା ଆମେ ଜାଣିନେ ନା ପିତୃଚୁତ ଶଳା। ପାଠ ତ ବାଣ୍ଡ ବୋଲି ତୁମକୁ ଆସେନି, କେଇଠି ଆସିବେ ତୁମକୁ। ଘୋଡ଼ା ମାତାଲ ରକମ ନାଚୁଛି ଦେଖ କେମିତି ମାଦାରଚୋଦ ଶଳା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶଳା ଘୃଣା ନାଗୁଛି ମାଦାର। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କଥା ମାନେ ଆଜି ବକି ନଥାନ୍ତି, ଏତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖି। ତମେ ଭାଇ ମାନେ ମଣିଷର ଗୋଟେ କିଛି ଥାଏ ଯେ ତାକୁ ମାନେ ତମେ ନା ସେଇଟା ମାନେ ବିପିଟା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛ। ସତ କଥା ତମେ ବିପିଟା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛ ପରା, ମୁଁ କହିନି ହେଲା। ଆଉ ଏତିକି କହୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁଣି ଲମ୍ବା କରିମି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆରେ ପାର୍ଟ 2 ଗୋଟେ ଆସିବ, ପୁରା ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ। ଆଜିକାଲି ରାଗର ଥିନି 5-10 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଦେନି, ତେନ ଗେହିଁ ଦେମି ମଥାଟା ଗରମ ଥିବ ହେଲା। ନାଗନି ଭଲ କହିଦେଉଛି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଟୋଟାଲ୍ ନାଗନି। ତମର ଯିଆଡ଼େ ସେପଟେ ମରାମରି ହୁଅ, ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନା ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗାଣ୍ଡି ମରାମରି ହୁଅ, ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଟୋଟାଲ୍ ନାଗନି। ମୋ ଭାରତ ଉପରେ କଥା ଉଠିଲେ ଚୁଦି ଦେମି ଏକା, ଜାଣିଥିବ ମୋତେ ହେଲା। ସେ ଛିଣ୍ଡାଳି ରକମ ହୁଅନି, ବଜାରୀ ରକମ ହୁଅନି। ତମ ଭଲ ବୁଝେଇ ଦିଆହେଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଯିଏ ବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଇଂଲିଶର ସବଟାଇଟେଲ୍ ଦେଇଦେମି। ତା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ମାଦାରଚୋଦ ଦେଖିବ ବାଣ୍ଡ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାଗିଥିବ, ସତର ଗେହିଁ ଦେବା ଏକାଳେ, ଜାଣିଥିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବି ତମକୁ ନାଗୁଥିବ କି ନାହିଁ ଜାଣେନି। ଯଦି ସତର ନାଗୁଥିବ ତମକୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି କର। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜି ଶେଷ କରୁଛୁ, ରଖୁଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।